My channel Pak Nur English. Jumpa kembali dengan channel saya Pak Nur English. Oke teman-teman, para pembelajar bahasa Inggris pemula, kali ini kita berlatih kembali tentang percakapan bahasa Inggris dengan tema pekerjaan dan pendidikan, ya, job and education. Please pay attention to the following sentences. Perhatikan pada contoh-contoh kalimat berikut ini. What is your wife's job? What is your wife's job? Apa sih pekerjaan istrimu? She is a nurse. She is a nurse. Dia seorang perawat. Where does she work? Where does she work? Di mana dia bekerja? Gunakan where dulu. Di mana dia bekerja? She works in a state hospital. She works in a state hospital. Dia bekerja di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit negeri. How does she go to work? How does she go to work? Ia pergi bekerja naik apa? Jadi how ini menanyakan naik apa, dengan alat transportasi apa. Okay, for the next, let's try to translate the following sentences into English, word by words and phrases by phrases. Mari kita terjemahkan kata per kata dan frase per frase. Dia pergi bekerja naik motor. Dia, she, pergi, goes, bekerja, to work, naik motor, by motor cycle. She goes to work by motorcycle. Bagaimana dengan pekerjaan istrimu? Bagaimana dengan how about? With, tanpa with juga boleh. How about with your wife's job? How about with your wife's job? Ia bekerja sebagai guru. Ia, she, bekerja, works, tambah s ya, sebagai as a teacher. She works as a teacher. Di mana ia mengajar? Di mana ini adalah where. Kemudian kita gunakan does karena kebiasaan. Where does she teach? Where does she teach? Dia mengajar di SMA Negeri 1 Cepu. Dia, she, mengajar, teaches, tambah is, in SMA 1 Cepu. She teaches in SMA 1 Cepu. Dia mengajar bidang studi apa? Nah, ini kita, in English kita gunakan what subject, ya. Subject ini bidang studi. What subject does she teach? What subject does she teach? Dia mengajar mapel matematika. Dia, she, mengajar, teaches, mathematics atau mathematics subject, ya. She teaches mathematics subject. Tanpa subjek juga sudah boleh. She teaches mathematics. Number 13. Kapan istrimu lulus dari universitas? Kapan adalah when. Di sini kita gunakan did karena mengacu waktu lampau. When did your wife graduate, lulus, graduate from a university? When did your wife graduate from a university? Ia lulus dari UNES 10 tahun yang lalu. Ia, she, lulus, graduated from UNES 10 years ago. She graduated from UNES 10 years ago. Oke, untuk nomor 15 dan 16
Silakan teman-teman coba terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan tulislah di kolom komentar. Nomor 15, istrimu pergi ke sekolah naik apa? Nomor 16, dia pergi ke sekolah berjalan kaki. Oke teman-teman, terima kasih atas dukungan teman-teman terhadap channel saya. Selamat belajar, semoga sukses. Thank you very much and see you again.